Halo, gue Slamet Thomas dan gue lagi sama Herjunot Ali di segmen buka-bukaan gila. Yes. You ready? I'm ready. I'm down. When did you lose your virginity? Truth. Siapa orang yang paling berpengaruh dalam karir lu selama ini? So easy. Exactly. Stop. Easy questions. Don't worry. All right. Everybody says. Okay. Your motivation. Family, nyokap. Tanpa nyokap, gue nggak akan ada di sini sekarang. Yeah. Gitu. Itu adalah motivasi terbesar gue untuk terus nyari sesuatu. Gue begitu bangun, nafas, gue dapet hal yang buruk di hari kemarin, tapi gue inget nyokap gue masih ada. Gue harus berusaha buat dia. Nice. Right. Nice. Thanks man. The best. Perfect answer. You know? Yeah, thanks. Okay. Giliran lu. Oke. Alright. Lebih enak pacaran sama cewek bule atau cewek Indo? Ini baru there we go. Gue sih jujur aja sekarang because gue udah pacaran sama orang yang berada di luar negeri Yeah. dan nggak pernah kayak Indo. Long distance. Not even long distance di Jakarta juga pacar gue juga from half dari Yeah. setengah dari Yeah. sana. Jadi kayak I'm used to that. Gue udah ikutan kayak pelajari budaya mereka and all that. You know, jadi kayak pacaran sama orang luar negeri. Jadi lu nggak pernah pacaran sama orang Indonesia? Pernah, tapi itu juga nggak kehitung gara-gara kelas 6 ya kan nggak kehitung kan. Jadi kayak tapi sekarang gue pengen coba cari pacar suatu hari yang ada di Indonesia biar bisa saling support. Tapi gimana kalau long distance kan susah komunikasi ya. Right. Jadi enakan mana? Bule atau cewek Indo? Enakan. Dua-duanya enak sih sebenarnya. Dua-duanya enak? Oh, sebenarnya dua-duanya enak, tapi kalau yang lebih mantep di luar negeri, lebih mantep. Oh, oke. Itu lebih mantep. I get you. Do we need to be more specific and lebih mantap? Lebih mantep. Wah, the roller coaster, you know, kalau di luar negeri. I know. Kalau di sini, sometimes they just don't do anything, you know. Okay. Kalau di luar negeri, Okay. the girls are like a roller coaster. Okay, hopefully this show is like 18 plus, so you guys like describe. Pakai bahasa Inggris. Oh ya. Oke. Semoga lu bisa mendefinisikan itu dengan sendirinya. Oke, lebih mantap di luar negeri. Oke. Got it. Di hate abis ini man. Ini cuma buat konten. Oke. Terakhir kali makan di kaki lima kapan? Dan makan apa? Oke. Ada rekomendasi kaki lima yang enak gak? Kaki lima tuh apa sih? Gue nggak tahu deh. Kaki lima tuh is like apa tuh kalau di hawker food gitu yang kayak di Singapura yang kayak it's not a restaurant Tapi but a just hawker like food. a stall. Yeah, stall kayak gitu. Yang, But Indonesian version. Tapi Indonesia. Tapi versi Indonesianya. Oke, gue punya rekomendasi enak banget itu warteg Mangga Besar. Warteg Gang Mangga. Warteg Gang Mangga Itu adalah di daerah Mangga Besar. Mangga Besar. Dan itu adalah warteg terenak gitu. Ini nggak sponsor. Oke, kalau lo tanya makanan kaki lima terenak yang pernah gue coba adalah gue seseorang yang suka banget nyoba makanan kaki lima. Terutama di daerah-daerah Mangga Besar gitu. Jadi ada namanya warteg Gang Mangga. Itu lo bakal dapetin the best warteg in town. Berarti di suatu poin di kehidupan lo sering explore kayak makanan kaki lima gitu. Iya, karena menurut gue gini, kalau lu bayar 5 juta, ya kan, sekali makan, ya, makanan yang nggak enak, lo tusuk aja chefnya. Iya nggak sih? Kalau udah, iya nggak sih, make sense aja. Lo udah bayar makanan mahal, terus nggak enak kan aneh banget. Gitu. Sering sih kayak gitu. Iya sering. Menurut gue kalau lo udah kaya itu lo harus makan porsinya sedikit, nggak enak, dan mahal. Itu berarti lo kaya. So, right? That's good. Ya, dan
Tapi sekarang tuh my contentment tuh sebenarnya untuk lu dapet makanan yang affordable, bisa dibilang murah, enak, nggak semua orang tahu, nggak rame, itu tuh adalah suatu hal yang paling menyenangkan buat gue. Dan gue kalau keluar negeri, gue ke local marketnya cari makanan yang nggak ada di Google Maps. Gue pernah ke Singapura, ada stall, ada restoran yang gitu, yang kaki lima gitu, jual golden chicken tuh for $7.50 dan ada Michelin star ya dia. I know that place. Lo tau kan tempatnya? Tahu. Gue sering banget itu masuk maksudnya kayak makanan-makanan yang kayak di Jepang juga ada tuh. Dapat Michelin star tapi nggak ada ininya, nggak ada WC-nya. Dan dia tuh tempat restorannya ada di bawah stasiun Ginza. Lo kalau misalkan mau makan di situ harus kayak 5 bulan in advance, harus booking dulu. Ada namanya Jiro. So kaki lima, warteg Gang Mangga. Warteg Gang Mangga. Next. Truth. Saran apa yang pengen lo sampein ke diri lo pas lo umur 17 tahun? Wah, gue umur 17 tahun, buset deh. Ceritain dulu. 17 tahun gue gila. Udah tangkap polisi. Enggak dong. Oke. Ya udah, iya polisi nggak ada barang bukti negatif, nggak ada barang bukti negatif digebukin. Nggak ada barang bukti negatif digebukin. Mau apa lu? Ya kan? I'm so sorry, I can't. It's true. No, it's true. Jangan diedit yang tadi. Jangan diedit. Because I'm your best friend, right? Right. Apa? I can say that. You can. Emang kenapa? Emang kenapa? Embrace it, man. Yeah. Embrace it, man. When you're Nggak 17, ada barang bukti ya kan? negatif. Tapi digebukin. Oke. Iya. So itu pengalaman hidup gue. Yang gue gak nyesel juga sih sebenarnya. So what are you gonna say? Gue udah pernah di bawah dan I just like gue sekarang udah happy gue ada di sini sekarang like this Okay. point, this point sama orang tua gue and all that stuff. Jadi nggak ada yang lo harus kasih tahu kalau lo umur 17 tahun. Ke umur 17 tahun gue, Oke, lo Matt, lu bentar dikit kayak Matt, nggak ada prioritas zaman dulu, ya kan? Okay. Udah di sekolah yang di Amerika, di mana, tapi nggak maksimal gitu, nggak gunain maksimal. Jadi ya bener dong lu, Oke. peleng lu, Yeah. ya kan? Yeah. Fair? Fair? Or Yeah. not? Maybe if I ask this to Junot, he'll say it better than me, Yeah, you can ask him. Ask me. Ask me the same question. Apa tadi pertanyaannya? Apa yang akan lo kasih tahu pada saat umur lo 17? 17 tahun. Okay. Yeah. Nothing. Do as many as thing as you can. Jadi ngapain aja pengalaman apapun itu, just do it. Exactly. You have to. Yeah. You have to do a stupid stuff when you're 17, when you're 24, when you're 25. Before 30, life is university. Berarti yes. Life Itu is yang university. gue bilang ke teman-teman gue kalau pas gue di London, gue sama ketemu pacar gue, orang tuanya, budayanya itu Yeah. university buat gue. Exactly. Buat university itu universitas gue. Then it shape who you are right Yeah. now. Without those kind of stupid stuff, without those kind of digebukin thing. Okay, alright. Yep. Kalau lo nggak digebukin, mungkin lo nggak bisa ngomong kayak gini sekarang. So when you're 17, 18, you feel invincible, right? I can do anything, me versus the world. Oke, tapi gue nggak akan pernah ada yang bisa gue kasih tahu kayak Junot 17 tahun lo harusnya lebih sabar ya. Nggak apa-apa, gue 18 tahun dengan uang gue sendiri, gue udah ke London, do a football trial, with my own money, I'm up there, gitu ya, gue makan sampah di sana, lo tau Costa kan? Costa. You know Costa, no? Costa, Iya, gue setiap jam setengah 10 malam, gue tungguin tuh Costa, makanan-makanan yang habis dari sana, gue makan, karena gue udah nggak ada duit. So, nggak ada yang bisa gue kasih tahu di umur 17, lakuin kesalahan sebanyak mungkin yang lo bisa lakuin. Ya, can I get applause on that? Kalau dia nanya gue, yang gue bisa, ya pertanyaan jawaban dia, Junot jauh lebih bagus. Nah, no. Kita jawab apa yang bisa kita jawab. Oke, Junot, Right. coba acting pas lo mutusin untuk nggak jadi nikah. Acting untuk mutusin pas nggak Coba jadi. acting pas lo mutusin untuk gak jadi nikah. Bukan gue yang mutusin soalnya. Ya udah nggak apa-apa, jadi nggak apa-apa, berarti
Bahkan yang nggak jadi nikah the other person. Lo harus acting gimana? How do you react to that? This is not a real life situation, right? No. Jadi acting aja kan? Yes. Gua ceritanya kan yang putusin. If Oke. you can- Sayang, aku minta maaf karena selama ini aku belum tahu apa yang aku omongin. Dan ternyata aku ngerasa bahwa aku belum siap dan mudah-mudahan kamu bisa ngerti. Tapi aku nggak mau kamu sakit hati, aku pengen kamu coba untuk ngerti satu sama lain karena ketika aku memutuskan untuk nikah, aku pengen nikah sama kamu buat selamanya. Giliran lo. Oke. Dari atas lagi? Ya. Oke. Ragain cara lu deketin cewek di klub. Masalahnya gue nggak pernah deketin cewek kok. Really? Really? Come on. Really? Really? Gimana? Lu ceweknya gitu? Enggak usah, maksudnya hai. Gitu di sini aja ceritanya cewek di sebelah lo. Itu match sebelah. Cewek ceritanya sebelah lo di sini deh, di sini. Lu aja ceweknya biar Ya gua oke, bisa ngetahu alright then, lu. alright then. Oke. Hey, I think you're cute. Wow, thanks. What's your name? Lena. Lena. Yes. It's a nice name. Do you want to grab a drink? Yeah, sure. Alright. What do you want to drink? Martini, that's it. Martini. Okay. Alright. That's it? That's it. See, I'm not a good actor like you. Okay. Gue bukan aktor yang Challenge me on that. Arjuna. Challenge me on that. Challenge me on that. kan. Okay. Malu gue. No, it's okay. Malu. Matthew, you don't have to be a girl. Tapi- You're not an actor. This is the girl. Okay? This is the girl. That's the girl. That's the girl. Okay? That's the girl. Okay. Itu ceweknya? Ceritanya ini ceweknya ya. Oke. You just say the name. Siapa ya? Cewek yang bagus namanya siapa? Dinda. Okay? Wis. Alright? Dinda. Okay? So, okay. Gimana kamu Dinda? Okay, 3, 2, 1, action. 3, 2, 1, action. Hey, what's up? Hello. What's your name? Say Dinda. Okay. Take 2. All right. Hello. Hey, hello. What's your name? Okay. Alright, alright. Okay. Alright. This is the glass. This is the girl. Alright. You just say the Dinda thing. Dinda. Okay. Alright. Okay. Yeah. Take 2. Okay. Camera roll. Sound and action. Okay. Hey, hello. What's your name? Dinda. Nice to meet you. My name is Juno. Oh. That's it. That's it. Cipok langsung ya. That's how we know Juno gagal nikah 2 kali. No way man. No man, as a guy, lu ketemu cewek, ya, lu cium digampar ya udah, ya kan? Lu terus kenapa emangnya? Ya kan? Mostly sih ya nggak, gue nggak pernah digampar sih kalau kayak gitu. Iya, do you know how? Lo tau gak dari mana gue belajar itu? Dari mana? Leonardo DiCaprio. You just say like, hey, what's up? I'm Leo. And then What this is? maybe that is Ini it's gonna di work. film apa? No, in real life, Lu tau dari mana? Man, I'm into Leo DiCaprio, man, and Brad Pitt. Like I always learn how they move, like it's What, swagger, Their their gesture mereka. gesture, Oh, their gesture everything mereka. gitu. Dia tuh katanya Leo tuh kalau Badannya ketemu, ikut bicara gitu. exactly, Yeah. kayak di klub tuh kayak si Leo tuh cuman ngomong kayak Hi, I'm Leo. That's it. That's it. Nah, Karena dia Leonardo DiCaprio. nah, gue sih ngerasa bahwa Karena dia nih kalau gue ya, DiCaprio. kalau gue bilang ngerasa Mungkin Junot bisa kali kayak gitu ya. No, beneran ya. Ini buat Man. no, exactly. Nggak, nih buat lu cowok-cowok semua yang ada di rumah, nggak ada cowok ganteng, nggak ada cowok jelek, yang ada cowok yang jago speak. Jadi kalau lu jago speak, lu bisa dapet apapun. Cara jago speak itu gimana kayak? Oh, you Cara gimana? train yourself. Train yourself Train. always. Train yourself in Jadi the mirror. di rumah latihan gitu. Ya, gue baca Di buku depan kaca. Oke, di depan kaca. Gue baca buku ya, Never Split the Difference. Itu yang buat Chris Voss. Never split the difference. Jadi gimana Jangan pun memisahkan perbedaan. gimana pun caranya lo harus menang dan lo harus mendapatkan sesuatu yang lo pengen. Buku pertama gue yang gue baca itu tuh The Prince, yang bikin tuh Machiavelli. Machiavelli itu bapak dari semua sistem itu. Machiavelli. Iya, Machiavelli. Nah, di situ gue belajar gimana caranya mendapatkan segala sesuatu based on your mindset dan gimana caranya lo ngomong.
mimicking, mirroring, and everything. Baca buku Never Split the Difference karya Chris Voss, and you can get a chick in the club easily. Blank card. Belum itu. Terakhir lah. No. Junot, lu yang aneh-aneh Junot, gue bukan aktor kan? Okay, no. It's easy. Okay, truth. What is your lowest point and how you bounce back? My lowest point. In your life until now, what's your lowest point? Jadi You want to gimana? kill yourself and how you? Gue gak pernah sampai mulu. No. It's a metaphor. It's a metaphor. But how you bounce? What's your lowest point and how you bounce back? Gue sih bersyukur ya setelah kejadian gue kemarin, gue digebukin. Oke. Pas gue digebukin, orang tua gue langsung, Matt, lu langsung keluar dari penjara. Oke. Gue bersyukur aja bisa langsung dari situ, dari penjara nih, gue bisa keluar negeri, bisa ini kalau di luar negeri tuh, sorry ya, bukan gue jelekin Indonesia, tapi di sana tuh lu lebih tenang aja, and you can bisa belajar banyak. Oke. Belajar banyak, dan gue belajar banyak itu pas di UK. Oke. Di UK, pas gue belajar banyak di UK. Elaborate. What's belajar banyak? Belajar banyak dalam arti gue berteman, terus belajar, ya kan. Gue sempat kuliah film producing. Gue belajar film producing, habis itu gue ketemu teman-teman yang bisa, ya maksud gue yang kayak gue belajar banyak juga, dan dari pacarnya orang tua gue juga, gue juga belajar banyak dari mereka. Then how you bounce back? How do I bounce back? Yeah. Kayak yang I always believe, gue selalu percaya that one day gue bisa make my parents proud and stuff. Jadi I never stop believing. Gue gak pernah stop believing. Oke, satu lagi boleh nggak? Boleh. Satu lagi boleh. Gimana caranya? Is it like being the son of Jeremy Thomas always like being, something like kayak ngebuat lu ngerasa kayak I have to prove myself? Not just like being anaknya Jeremy Thomas. Tell me. Enggak sih. Enggak. So how you want to prove yourself in the next 10 years? Maksudnya gimana? How you wanna kayak Indo. ya gini kayak yang gimana caranya lu pengen ngebuktiin bahwa lu tuh lebih dari seorang anaknya Jeremy Thomas di 10 tahun kemudian. Apa lu ngelihatnya gimana? Gue sih nggak ada competition sama bokap gue ya. Ngerti, tapi gimana caranya? Tapi gue harus melebihi bokap gue pasti. Karena bokap gue yang dari kecil ngomong ke gue, Matt, lu harus lebih sukses, lebih apa daripada gue. Pasti orang tua pasti gitu kan. Ya kan. How would you do it in 10 years? What's your plan to do it? Plan gue ya, work hard, kerja keras, be humble. Okay. Wow, is that a bad answer? No. If that thing is a bad answer, I'm the one who's gonna support you. Can we have applause on that? Man, that's an answer. Be humble. And then Not everyone can be humble. Habis itu wealth-nya bakal datang. Yeah, Jadi that's that. giliran gue tuh lu. Sure. Ya. Terakhir kali lu one night stand. Bahasa Indonesia one night stand apa ya? Oke, Cinta satu malam. Cinta satu malam di area privat di mana aja jadi. Yang penting one night stand kapan? One night stand. I don't One know. night stand. Like, can I just get a cabe? Okay, I just get a cabe. One bite, one small bite, yeah. Has to be harus semuanya. Harus semuanya, bro. Ya, man. My turn. Yeah. Okay. Your turn. Camera still on? Still on? Right. Yeah. Okay. This one. Lo bolehin gua nggak pacaran sama Valerie dan sebutin alasannya. Mantap. Lo tau gak? Tapi gue boleh ngomong tell the truth nggak sih? Boleh kan? Ya waktu Ini kan ruang bebas berbicara. jadi waktu itu gini. Oke, ini kan baca television. Yeah. Alright. You remember those? No hard feelings. You remember? hard Hey, feelings. dude, you remember that wedding, right? I remember You remember that wedding? I'm sorry.
Kita hancur man di Right? I'm so Gila. like tadi Matt ngomong gitu, this guy is like a really Siapa? gua. Lu. Iya, gua gitu. Terus gua ngomong ke dia gitu, ya gitu. And then at that time gue ingat banget, gue lagi sama Valerie gitu. Gue nggak ngapa-ngapain, sumpah. Gue nggak ngapa-ngapain. Gue cuma duduk gitu berdua sama Valerie. Ya tau you know Valerie, right? Yeah, gitu. I know Valerie. Valerie just like, I was like, yeah. And you know what? Mas Jeremy, gue panggilnya Mas kan. Mas Jeremy cuman gini. Nih, misalkan gue nih ya, dia kesini, gini doang nih. Terus gue langsung kayak, wow. Oke. Gue langsung jalan. Gue langsung gak enak gak sih lo kayak yang gue lagi ngobrol gini, juga ya Mas Jeremy datang terus ngeginiin gue. Terus gue yang kayak, oke. I get it, Mas. Kalau gue datang udah pakai botol. Udah gini, kayak I did nothing, man. We're just like talking in a, you know, like. That was funny. It was fun. Cheers. Gue sih open minded as long as gue sih open minded tapi as long as lu jangan ngikutin dia. Gitu. Respect. Ya. Jadi boleh. Ya, gue open minded, gue ulang lagi. Gue open minded, mau terserah lu, tapi you just need to, just be mature. Valerie has to be mature, and everything needs to be, and all that, and it's all gonna be all good. Gue boleh tambahin It's pertanyaannya? all good. So do not boleh. Kalau misalnya, just respect each other. Tapi gue pengen tanya tambahan. Lo tuh protective big brother nggak sih terhadap? Enggak. Jadi dia selama lo udah dewasa, lo tahu apa yang lo lakuin, that's it. Your life is your life, gitu ya. Gue sih lebih kayak ke because of gara-gara pengalaman hidup gue di London and all that apa segala macam. I live in London juga. Kayak orang-orang tuh kalau semakin dijaga menurut gue, kayak gue belajar juga dari mantan gue punya orang tua, kalau semakin dijaga, makin digituin tuh makin bengal, ya kan, makin bengal. Ya jadi kayak gue open minded aja. Open minded, you gotta be. Itu salah satu kayak pemikiran zaman sekarang sih menurut gue yang harus diajarin. Sure, I respect you for that. Open minded. Respect you for that. Sure. Respect. Alright, man. What's the next question? Come on. From me? Makan cabai Junot nih. Yes. Enggak lah. Posisi favorit lo yang mana sih? Oke. Karena gue nggak ngerti apa pertanyaan lo, explain to me posisi apa sih? Posisi lo begini nih. Begini. Oke. Begini. Oke, gue nggak akan mau makan cabai. Oke. Is the camera ready? Are the cameras ready? Okay. For a statement right here, the biggest statement. Okay. 21. Come again. Posisi favorit lo kayak gimana sih? Whatever she likes. Apapun yang dia suka. Oh, that's pretty good answer. Whatever she likes. Man, that's good. Whatever she likes. That's good. Learn from him, man. Yeah, whatever she likes. Gue pengen suatu hari bisa. Okay. Yeah. Me. Beep. There. Yeah. Oke. Elus dan cium ulet Jerman, selfie bareng dan post IG story. Ulet Jerman, what is it ulet Jerman? Okay, go. Technically, treat this as your girlfriend. Okay. Tapi that's I want what the one that's dead. I don't know if it's good or not, man. Lu kasih tau mystery box ya kan sekarang kayak Oh, I mean, we have to. dude gua gak bisa dude. Gua pengen muntah, sumpah gua pengen muntah Junot. Ayolah, man. Matt. Put this. Get away. Yang lain kayak apa kayak wah gila itu sih. Just
Just acting or do something stupid stuff. Okay, choose the stupid stuff that you want to do. Here. Kiss me on the cheeks. Yeah. Post in your Insta story. You dare enough to do that? Nah. Okay, there you Okay. go. Kiss me on the cheeks. I don't rap. I don't rap. Go. Cheeks or forehead, whatever you want. Whatever you want. I'm into girls, you know. Yeah, do it. I don't. How about Mana HP gue Din? Like kiss like you mean it. Like like nice. You don't wanna kiss the hand, dude. Nice. Like a French. Pipi aja lu. Okay. Bisa aja, men. Selfie, no selfie. Don't do a selfie for Gue, yourself. I suck at cameras. I'll manage to do it. Just record it. Just record it. Okay. Iya record. You want a forehead or cheek? Cik aja lah. Cheek. Okay. All right. You Video, ready? kan? Video. Tell me when you're ready. Maji. There you go. Post it right now. Post it right now. Telepon temen cewek lo bilang gue open BO nih. It's a dare. Is it there? Okay. Berminat gak? Berminat atau enggak? Berminat lah. Anyway, gue sekarang lagi dapet dare. Gue cuman gue lagi enggak gue lagi syuting terus udah kayak gitu ada truth or dare terus gue dapet dare sekarang dan gue harus bilang sama lo bahwa saat ini gue open BO udah itu aja ya. Open BO tuh apa ya? Open booking apa sih BO tuh? online. Booking online. Udah open booking online. Oke, thank you saja, ntar gue nyusul situ. Oke, yuk bye. That easy. That easy. No, as a guy, you should do that. You should do this. Okay, my name is Matthew. That's it. Okay. Gampang. Oh, kirim stiker jorok di WhatsApp ke grup keluarga lu. Gue nggak ada grup keluarga, lu bisa geledah aku. Sorry, gue nggak ada, tapi with my best friends ada. And the picture of Nggak apa-apa lah. Di profile picture-nya Nggak, grup udah. teman-teman gue is Dominic with my dog's balls. You wanna see? Boleh. That's great. Look. Since my dog's balls, ini bijinya anjing gue. Itu Dominic, my best friend. Right. Ini biji nih. Oke. Ya. Kalau lu punya anak cewek, anak lu boleh nggak pacaran sama diri lu yang sekarang? Ya. 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 That's it. Ya. Ya. Ya, soalnya. You're a nice guy. Ya. No. I'm gonna be elaborate on this, okay? Gue. Oke, gini. Ketika lu punya anak cewek, Yeah. gitu ya, apa yang lu bakal kasih tahu ke dia as a family values, kayak do or don'ts-nya, terutama don'ts-nya. Don'ts ya. Kalau gue sih lebih ke ketika lu 21 tahun. Iya. Jadi kalau bisa ya jangan have sex underage ya. Okay. Obviously, like underage, Underage. like 17, 18. But you know kids nowadays they grow up so fast, tapi right? kan gue nggak bisa ngelarang-larang banget karena Okay. karena dulu gue juga sempat pacaran sama mantan gue di umur gue 16 tahun. Gue tinggal di rumahnya pacar gue Okay. di Jakarta. Okay. Di Jakarta itu pas umur 16-15 dan nggak ada yang bisa ngelarang gitu loh. Ya kalau bisa enggak, tapi gue nggak akan kayak lu nggak boleh, gue benar-benar gue giniin gitu. Iya. Jadi that like Play safe. play safe, yeah, just safe and don't just be the best you can. Like I don't know man, just like don't say pasti kayak obviously kalau gue punya anak cewek pasti kan lu pasti pikirnya pacaran sama siapa ntar Iya. and all that pasti kayak gitu Pasti. kan pasti kayak gitu dan gue kayak ya sex itu topiknya jadi Okay. kayak try don't do sex underage That's tapi and don't do anything bad try to support me Okay. disappoint me Okay. fair? Yeah, fair. Respect the family, right? respect the family Respect the family. Yeah, agree on that. Couldn't be. jangan kayak gue pas gue umur 17 maksudnya Yeah. umur 17 tuh gue kayak acting adegan lo bareng Pevita Pierce di scene kereta dalam 5 cm. Yang mana? Matthew berperan sebagai Pevita, anjing.
Apa? Scene-nya nggak ada. Yang mana? Scene yang mana? We learn the scene first like an actor. I know you're an actor right now. Okay. Sekarang giliran hindar. Asik banget. Oke. Gue senyum tuh ya. Oke, gue brief aja biar cepat. Oke. Jadi gini, adegannya adalah pada saat di ini aja ya, langsung di situ aja ya. Gitu. Jadi gue akan ngomong ke lo, sini deh, nggak usah takut. Ya kan? Sini deh, nggak usah takut. Gitu. Kamu pasti bakal senang. Gitu. Terus lo cuma ngomong, oh ya, gitu. Iya sini. Gitu. Terus lo agak malu-malu dikit, terus lo, yaudah. Malu-malu gimana gitu? Yeah, it's okay. You're an actor, man. You're a trained actor. Even though berapa film sih yang lo udah main? Like 8. You're an actor dan. Action. Dinda, sini deh. Apa? Gak apa-apa. Udah kamu sini aja. Kamu pasti seneng liatnya. Sini deh. Ya. Bagus kan? Bagus. Apa? Enggak. Perut kamu kok jadi bagus? Right, alright. Oke. Ceritain pengalaman terburuk lo pas lagi main sama mantan lo. Main Ngewe. Ya. terburuk. Lu pas lu lagi main. Gue gak ngerti kayak maksudnya apa pertanyaan itu, karena main selalu enak. Iya enggak main sama, enggak usah main sama mantan lo lah, main sama cewek. Ceritain pengalaman terburuk lo pas lagi main sama cewek. Are you come so fast or what? Are you like you don't get your boner or what? Enggak, semua cowok pasti ada. Semua cowok pasti ada, gak mungkin enggak. Gue makan cabai. Gue makan cabai soalnya. Oke, gue lihat lo harus makan cabai sampai habis sampai kayak gini. Nah, pour it to you. Pour it to you. Pour it for you. Punya. Nyam. Where's show me nih? Okay. It's good. Urutin mantan terbaik lo sampai terburuk. That's my answer. Bilang ke gua pengalaman yang ngebuat lo pengen berhenti buat berakting. Kayak Pengalaman yang membuat gue berhenti acting. iya, pengalaman yang ngebuat lo ngerasa kayak this acting life, it's not me, I'm so suck. Kayak gue tuh ternyata gue I'm not an actor. Yang ngebuat lo very devastated. Sebenarnya ya, dulu tuh gue acting wise itu dulu tuh gue main sinetron dari gue umur 12-13 sampai gue berapa bangunin ya? Dari umur 11 ya bangunin ya sampai umur 16. Abis itu gue ke Amerika. Itu gue fokus banget ke acting. Gue fokus banget, gue kayak fokus dan lain-lain ini itu. Cuman di saat itu tuh syuting itu pas gue kecil itu tuh stripping apalagi ya. Gaya pola hidup dan scheduling mereka tuh belum ada aturan jam 12. Jam 12 belum kayak sekarang gitu loh. Ya kan, pulang jam 4 pagi terus kita masih di bawah umur ya kan. Terus gue kayak dan like kerja tiap hari, and back then juga you know like gue masih kecil and stuff like that. Pokoknya pola hidupnya tuh it's not that healthy. Kalau film kan masih ada kayak time to take care of yourself, body, mind gitu. Kalau sinetron kan susah banget juga. Itu sih yang membuat gue pindah ke Amerika untuk belajar kuliah dan lain-lain untuk Film producing. Ya ke Amerika gue bisnis dulu, terus gue ke
London film producing. Ya, itu yang membuat gue sempat vakum, tapi gue gak pernah berhenti jadi aktor. Oke, boleh gue tanya satu pertanyaan lagi ya? Boleh. Oke, apa yang ngebuat kritik terburuk apa yang pernah lu terima dalam kehidupan in an acting world? Kritik. Terburuk apa yang kayak yang tiap kali lu dibilang apa sama orang? Tiap kali gue pas gue, apalagi setelah gue keluar dari penjara ya. Oke. Orang-orang tuh ini tatoan nih paling masih narkoba lah inilah itulah. Gue kayak lu nggak tahu gue siapa sekarang setelah itu. Wow. Gitu. Lu nggak tahu gue siapa. Oke. Kan gue selama ini setelah kejadian itu juga gue belajar banyak dan gue nggak akan ngelakuin itu lagi dan gue fokus dalam kehidupan gue sekarang gitu loh. Dan you don't get to judge me, lu nggak bisa judge gue. Ini orang paling masih narkoba gitu. Tapi untungnya di 2 tahun terakhir ini gue dapet kayak film yang bagus dan orang udah mulai mempercayai diri gue gitu loh. Dan balance gue di dunia acting dan di hal-hal lain juga udah pas lah. Itu yang gue mau juga sekarang, nggak full time di acting. And I respect you for that. Ya, Dan gue berharap lo bakal menjadi the next big thing in the acting world in Indonesia. Amin. Oke. I'm not as you, Junot. Amin. Harus belajar banyak sama Bang Junot. Thank you very much. Yep. Like, please. Jawab dong, ya. Yeah. Cerita dong, kenapa bisa putus sama si itu? Sama si itu who? Kan udah 7 tahun. Who? Dua-duanya 7 tahun. Tatiana. Oke, Tatiana. Oke. Yeah, I'm gonna tell you the honest answer. Alasan utamanya adalah karena kami, gue nggak pernah nunjuk a person, oke? Iya. Kami ternyata belum cocok. Kami, both of us, Yeah. ternyata belum cocok. Ada beberapa hal yang harus diselaraskan. Diselaraskan itu artinya kayak yang justify, justify. And then nggak ketemu visinya. Dan ternyata apa yang selama ini both parties kayak berpikir bahwa itu adalah tujuan akhir kita, ternyata banyak hal-hal yang lain yang belum tercapai antara satu sama lain, gitu loh ya. Jadinya akhirnya pada saat itu kita berpikir bahwa oh ya, daripada kita kayak nikah itu kan sekali seumur hidup, Sekali. ya kan, sekali seumur hidup. Ya, siapa sih Komitmen itu komitmen. Iya kan, komitmen. Siapa sih yang pengen berkali-kali? Siapa sih, lo nggak pengen dong anak lo kececer-cecer kayak lo pengen ini anak gue bersama istri yang ini anak gue bersama istri yang ini, nggak pengen dong, nggak pengen. Dan itu adalah hal yang gue juga harap bersama pasangan gue nanti. Dan di saat itu gue nggak pengen berharap suatu saat pasangan gue menyesal untuk bilang bahwa kayak saat dia bosan sama gue, you took my life. Gue nggak mau. Ya kan? Nah, itu adalah alasannya. Jadi di antara kita berdua, antara gue dan mantan gue berpikir bahwa ternyata apa yang selama ini kita pikir bahwa kita akan menuju ke sana, ada banyak mimpi yang belum tercapai. So, yeah, we decided like, ya udah, nggak apa-apa. Gitu, you live your life, I'll live my life. Understood. Understood. Thank you so much. Understood. Thank you so much. That's it. Good answer. Lo pernah nggak ngelarang Valerie buat pacaran sama siapa? Oke, gue nggak tanya siapanya. Dan what's your concern? Kenapa? Dan apa yang ngebuat lo khawatir kalau lo Valerie pacaran sama itu orang? Pernah gue ngelarang Valerie pacaran sama mantannya dulu. Oke. Background keluarganya kurang bad influence. Oke, specific on the person. Kenapa? Kok si personnya itu kenapa? Bukan backgroundnya? Karena background, gue nggak bisa sebutin kenapa, tapi yang gue tahu dia pernah hampir physically gimana dari gue. Jadi gue yang kayak abusive. And then abis itu gue harus melakukan sesuatu dan ya udahlah. Maksud gue kayak pernah gue ngelarang, dan salah satunya adalah karena cowok itu backgroundnya keluarganya dan dia sendiri juga di saat masih muda itu nggak bagus buat psikologis dia, perkembangan Valerie. buat psikologis dia ya.
Ya. It's not good for her karena masih muda dan psikologisnya nggak bisa diancam. Nggak bisa diharapkan untuk perkembangan Valerie in a good way. Yep. Yep. Betul. Agree. You're a good brother, man. You're a good brother. Nggak, maksud gue gini ya. At the same time, lo tipikal orang yang berpikir bahwa kayak you're so open-minded towards things, ya kan? Tapi di satu sisi kalau lo ngelihat kayak ada sesuatu yang udah terlalu offside, lo akan ngasih tahu your parts gitu loh. Hey man, gitu. Maksudnya hey Valerie, gitu, don't do this. Yes. Oke, karena maksud gue ini akan ngebuat lo akan ngebuat lo ke arah yang gak bagus. Yep. Gitu. Oke. Good. Cheers man. Cheers man. You wanna cheers? Cheers. Pernah nggak lo ke tempat pijet atau open BO? Kalau nggak pernah, penasaran nggak? Oke. Ke tempat pijet. Satu hal ya. For me ya, I'm not gonna eat cabe, so for me it's like, camera ready? Okay, quote me on this, okay? For me, paying for sex is like paying for air. Okay. Like, come on, man. It's just sex. Like, you need a paying for air that you breathe. Like, Sakitan untuk udara. exactly. You're paying for oxygen. Sakitan. Like, it's so retarded. But don't get me wrong. Buat orang-orang yang ngerasa harus kayak begitu, it's okay. That's their culture. Yep. Kayak itu adalah sesuatu hal yang preference aja. But for me, nggak apa-apa dong, gue punya point of view. Iya, boleh. Ya nggak apa-apa dong, Boleh. ya kan? Paying for sex is like paying for air. Like ngapain? Gitu. Kayak gue ngerasa gue nggak pernah taking advantage into a drunk girl. So someone who has sex with me, which is I'm still a virgin. I'm still a virgin. Sebenarnya. So virgin. We're still a virgin, both of us. We're all still virgin. Oke, buat gua adalah mau pijat, mau open BO, mau apa, gua ngerasa kayak yang it's a code. Kayak setiap manusia, terutama maksudnya kita ya laki-laki itu selalu ke drive by our own code. Okay, your code is like something that I only do something that I'm passionate about, misalkan, gitu kan ya. Kalau gue I'm never ever gonna pay for sex for my life, gitu loh. Yep. Jadi gue nggak pernah ngerasa kayak yang gue nggak mau pijat, gue nggak mau kayak gitu, dan gue nggak mau ngemabokin cewek. Gue nggak pengen bilang bahwa oh sorry tadi malam gue mabok banget pas sama lo, gitu loh. Nggak mau gitu. Gue pengen kayak yang you know who I am, and then lo sadar lo ngelakuin itu sama gue. Iya. Gue setuju. Yeah? Dengan apapun. I never take any advantage of girls. Yes, that's how it's supposed to be. That's how it's supposed to be. That's how it's supposed to be. It's a gentleman thing. Gentleman. Oke, ceritain pengalaman blackout terparah lu. There you go. Gua umur 15 tahun. Oke. Zaman dulu ada tempat namanya Splash Kemang. Tahu nggak? Ya. Tahu lah. Splash Kemang. Gue minum banyak banget, 15 tahun kan. Habis itu tiba-tiba gue pulang. Pulang gue digotong sama, pokoknya gue udah muntah-muntah di mana-mana lah. Right. Ya kan, gue muntah-muntah di mana-mana. Ini gue masih muda ya, jadi gotta learn. Jadi pas masih nyoba-nyoba ya. Pulang ke rumah, tiba-tiba gue pulang ke rumah, gue digotong sampai tangga. Habis itu Tapi lu masih function ya? gue nggak bisa, udah digotong, udah blackout gue, ya kan, di blackout. Terus pas di tangga, nyokap gue lagi turun ngambil air putih. Abis itu tiba-tiba, yang gue sadar adalah nyokap gue kayak, dari mana kamu pak? Dari mana kamu pak? Pulang mabuk apa gini, umur berapa gitu loh. Ntar udah tua, ntar apa namanya lu, ngerti gak sih? Gak. Apa? Itu gue kira mimpi. Tiba-tiba besoknya gue bangun tidur, Kok sakit ya? kok sakit ya? Iya kan, kok sakit. Terus tiba-tiba supir gue ngomong, kan supir gue kan dulu kan kayak deket banget sama gue kan. Yeah. Gue ngomong kayak, hey, iya Last night. itu iya gimana? Enggak, abis itu kayak
itu ibu marah katanya gitu, ibu marah. Soalnya kamu pulang mabuk, kamu pulang mabuk terus kamu digamparin lah, terus gue digamparin ya kan. Habis itu gue kayak nyokap gue kayak pulang dari supermarket gitu, terus kayak mukanya kesel banget, terus dia kayak you're grounded. You follow? Ya, I'm 15-year-old, 15 tahun ya iyalah. Gue harus turutin apa kata orang tua gue. Ya. Umur berapa lo ngerasa bahwa kayak gue udah punya kehidupan gue sekarang? Gue udah ngasilin uang gue sendiri, gue nggak perlu dengar apa yang orang lain katakan terhadap gue, dan gue udah bisa bertanggung jawab terhadap diri gue sendiri. Kayak yang, gue udah ngasilin duit gue sendiri, gue tahu apa yang harus dan apa yang nggak boleh gue lakuin, dan umur berapa? Pertama umur berapa, and what's your epiphany? Kayak gue sih gue udah syuting itu dari kecil ya, tapi umur berapa lo ngerasa you're an adult right now? Kayak don't tell me anything. 17. Don't tell me anything. Karena itu di poin kayak lu ngerasa kayak lu udah gede, lu mandiri, 17 gitu loh. Lo kayak lo earn your own money. Ya, 17 tahun. Tapi gue nggak bilang ke gue nggak bilang ke bokap nyokap gue kayak lu nggak berhak untuk nyuruh gue lagi. Enggak, gue nggak gitu. Gue tetap kayak harus ada mereka yang untuk monitor keuangan gue dan lain, dan gue yang minta juga gitu. Gue yang minta, dan ya itu, tapi ya gue udah bisa mulai merasa kalau gue bertanggung jawab itu di umur 17. Karena orang tua gue itu kirimin gue ke Amerika pas gue umur 16. Dulu kalau di Washington tuh lu boleh community college umur 16 tahun. Dan gue dititipin sama orang tua homestay gitu lah, homestay gitu. Dan gue ngerasa kalau ya udah, I'm independent right now gitu loh, independent. Tapi ya di independent itu ya bukan berarti lu benar-benar dewasa, bukan berarti. Up and down, lu belajar, tapi di umur segitu gue udah ngerasa, tapi yang benar-benar kayak mandiri banget, itu di saat gue umur 18-20 kali, gue udah kayak I need to, gue harus banggain nyokap gue kerja. Jadi sekarang lu tuh emang udah benar-benar independen, dan lu nggak sama sekali taking any like duit dari nyokap bokap. Enggak. Wow man, I respect you for that man. How old are you now? I'm so sorry, it's not polite. 23, tapi apa yang membuat lo nggak percaya sama Tuhan? Yang pertama adalah gini. Gue banyak ngerasa bahwa kita beragama di Indonesia, agama kita itu turunan, bukan pilihan. Because your parents are Christian and then you're Christian, right? Gitu. Lo nggak diberikan untuk keleluasaan berpikir bahwa kayak yang ini adalah hal yang gue pilih, ini adalah agama yang gue pilih. Kenapa lo harus memilih itu? Karena bokap lo Kristen. Karena bokap lo, Katolik? Katolik. Iya, karena bokap lo Katolik, lo harus memilih Katolik. Lo nggak dibiarkan untuk berpikir. Untuk itu, dan itu ngebuat gue menjadi orang yang kritikal, gitu. Gue ngelihat banyak orang, gue banyak ngelihat ketidakadilan di dunia ini, dan gue nggak ngerasa ada campur tangan Tuhan di dalamnya, gitu loh, ya kan? Kayak yang kok ini begini, kok Tuhan nggak adil terhadap ini, gitu. Kok Tuhan membiarkan? Itu yang gue rasain kadang-kadang. Iya kan? Gitu. Kenapa kita diberikan keberuntungan seperti ini, tapi Tuhan tidak memberikan keberuntungan itu kepada orang ini? Iya kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah selain gue ngerasa banyak dari kita yang beragama karena turunan bukan pilihan. Terus udah kayak gitu, gue banyak ngelihat orang-orang yang beragama, mereka hanya menjalankan tapi tidak mengamalkan. Mereka they're going to church. They're going to mosque, Mereka sholat, mereka ke gereja, mereka ke pura, gini segala macam, tapi kelakuannya masih minus, Gitu. Gue ngelihat esensinya di mana, ya kan? Ketika lo melakukan hal seperti itu,
Dan gue ngerasa banyak ketidakadilan yang terjadi dan tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Terus udah kayak gitu orang hanya menjalankan tapi tidak mengamalkan gitu. Dan you know what, Matt? Semua agama mengajarkan hal baik. Iya kan? So intinya apa? Ketika lu memilih suatu agama, ketika semua agama mengajarkan hal baik. Iya kan? Dimana gue research kota yang paling baik di dunia ini dan kriminalitas terendah di dunia ini adalah most of orang-orangnya justru tidak beragama. Dan 90% more than that, orang-orang yang ada di penjara mereka ngelakuin kejahatan kan? Mereka semua orang beragama. Betul. Aneh gak sih? Betul, itu betul. Aneh gak sih? That's how I learn religion. Okay, that's how I want to know God. Back in the days, I'm a Buddhist. Tapi lu apa? Agama lu apa? Maksud lu lahir sebagai apa ya? Gue lahir sebagai Islam, and now I can say I'm a proud Muslim. Lo tim boobies atau tim booty? Gue lebih ke muka sih. Lebih ke muka gue daripada dua-duanya itu. Gue setuju, gue juga lebih ke muka sih daripada ke... Iya kan? Iyalah, ke boobies or booties. Like, gue yang paling penting itu kayak ketika mukanya itu bersanding dengan gue di kawinan, misalkan di perkawinan, misalkan gue bawa dia di kawinan orang atau gue bawa dia di tempat umum, gue selalu percaya kayak your friend, your girlfriend, ya pokoknya ya kayak gitulah. It represent who you are. Yes. Iya kan? Kayak termasuk kayak apa pakaian yang lo kenakan, it represent who you are. Jadi kalau misalkan lo punya pacar yang mukanya kayak gimana, kayak itu akan explain siapa Matthew sebenarnya. Agree. Ask me, man. Next question. Truth. Yes. Okay. Tempat terrandom waktu lu berbuat di mana? Kitty Bar, Berlin. I'm not gonna eat that cabe. Kitty Bar, Berlin. Nice. Kitty Bar, Berlin. Dimana lo harus masuk ke situ, lo harus telanjang. Atau lo harus pakai kolor doang. Gitu, di Berlin, ya. Yeah. Your turn, bro. Oke. Blank card, oke? Gue bisa nanya, gue bisa nyuruh dia makan sesuatu, kan? Oke. Lu makan cabai 10. Enggak, gue nggak akan tanya ikut. Oke, apa yang gue bakal tanya adalah in the next 10 years, lo ngeliat Matthew itu ada di mana? In the next 10 years, lo ngeliat Matthew itu ada di mana? Apa yang lo lakuin? Are you an actor? Are you a businessman? Are you a what? Tell me, 10 years from now, what are you? Gue pengen my family background dari om gue sampai nenek gue sampai nyokap gue tuh semua they're business minded ya. Gue akan maintain dunia acting gue. Gue akan maintain itu. Okay. Tapi gue akan lebih fokus ke bisnis. Gue akan lebih fokus ke bisnis dan 10 tahun ke depan ya gue bisa balance seimbang dua-duanya gitu loh. Gue bisa jadi aktor dan gue bisa jadi businessman. Dua-duanya adalah passion gue. Oke, boleh tambah satu lagi? Oke, apa yang menjadi mimpi terbesar lo yang lo pengen kasih terhadap this society? Apa yang lo ngerasa Indonesia ini perlu berubah dan belajar dari apa pengalaman lo? Apa yang lo pengen kasih to this society? More open-minded or more whatsoever? Like, gue pengen ngomong tapi jangan. No, tell me, man. This is like bacot, right? It's about education. Exactly. No, man. There's no one gonna judge you, and if there's someone gonna judge you, I'm gonna your biggest supporter and like. Kalau menurut gue, apa yang lo pengen ubah? Orang Indonesia harus mencintai Indonesia lebih dalam lagi karena banyak orang-orang kayak di Indonesia kan kayak lu tuh ngancurin Indonesia. You're so narrow-minded. Lu ngancurin Indonesia karena
ya hal-hal seperti kayak deforestation, perkebunan sawit dan lain-lain. Iya. Dan edukasi itu adalah salah satu yang menurut gue penting karena Agree. di tiap negara itu ada mereka tuh they're so open minded dan in Indonesia tuh sorry to say ya edukasi harus ditingkatkan. Great. Yeah, so like next. That's in the next. I want gue pengen society ini lebih the government lebih mentingin edukasi dan lain-lain buat murid-murid segala macam karena gue udah tinggal di 3 negara nih bro yang gue lihat cuma edukasi doang. Indonesia banyak seni, banyak they're talented, mereka semua punya talent luar biasa orang Indonesia. Apalagi seninya ya, pelukis semuanya apa gitu loh, bangga sama karya Indonesia. Mereka harus tahu Indonesia tuh is actually the best. And we have that responsibility and we are the agent of change. Yes. Agree on that. Yes. Okay, in the next 10 years, apa yang kita punya, our privilege, we need to share. Buat ke generasi di bawah kita. Ya, karena gue ngerasa gini, sadar ataupun tidak, 40 sampai 50 tahun mendatang, anak-anak umur yang 16 dan 14 itu nggak sih, Matt, yang akan ngebangun bangsa ini, Yep. right? Yep. Gitu, dan kita, we need to share a legacy to them, Yep. right? Cheers on that. Kita harus Yeah, guide guide them. the society. I support you all the way. Guide the society. Guide the society. I support you all the way. Bimbing society. Bahasa Indonesia. Yeah, I support you all the way. Yep. We support each other. Yes, Okay, Daryl. truth. Kalau lo bisa gagal nikah sampai 2 kali? Kenapa? Ceritain dong. Oke, gue bisa gagal nikah 2 kali karena ada beberapa hal yang membuat ikhtiar tuh bahasa Indonesianya apa ya? Ikhtiar. Can you guys elaborate me? Ikhtiar tuh apa sih? Ikhtiar tuh adalah usaha, bener ya? Oke, manusia itu yang gue tahu cuma bisa berusaha, tapi segala suatu suratan itu udah ada yang tentuin. Lo percaya atau enggak, sebelum lo lahir, lo udah menjanjikan sesuatu terhadap Tuhan. Oke? Dan hal yang paling penting di dunia ini adalah ketika lo lahir dan lo tahu kenapa lo lahir di dunia ini. Oke? Dan kita semua cuma bisa berusaha, tapi lo nggak akan pernah tahu apa yang lo usahakan di bacot TV sekarang akan menghasilkan seperti apa. Lo cuma bisa berusaha, right? Yeah. Lo nggak akan pernah tahu ini akan se-viral apa. Yeah. Lo nggak akan pernah tahu ini akan sebesar apa. Yeah. Tapi lo cuma bisa berusaha. Right? Nah, sekarang ketika lo berusaha, ada hal yang lo bisa dapat, ada hal yang lo nggak bisa dapat. Iya. Iya kan? Iya. Nah, kalau lo tanya kenapa gue putus, itu kenapa lo nggak jadi nikah, itu adalah ternyata hal yang udah gue usahakan dan gue nggak bisa dapat, sesimpel itu, Matt. That's it. Nggak semua hal di dunia ini yang lo harapkan terjadi akan terjadi seperti itu. Lu udah berusaha. Dan nggak terjadi seperti kita itu. harus di kehidupan ya, we gotta try. We gotta try. Kalau nggak dicoba, Yeah, since kalau when? nggak dicoba. Exactly. Since when trying is not cool? You're trying. I'm trying. Ya. Yeah. Semuanya. Everyone's trying. Like, since when it's not cool? Maju. Blank card, tapi it's Junot's turn. Okay, me? Ya. Okay, dear. Pilih foto aku di Instagram yang paling kamu suka dan jelasin kenapa. Kenapa jadi homo gitu ya? I don't know. That's my last question. Kenapa jadi homo gitu? Emang gue homo? No. Bukan masalah suka, Masalah yang paling kayak, okay, I think you look good in here. Like, I think you look this one. That's Onitsuka. Oh, yeah. And why? Ini gue screenshot ya. Yeah. I like the shirt, kayak the concept and the baju and the attitude, and the posture maybe. and the attitude. Lu kayak acting. Yeah. Lu kayak acting di situ. Show it to the camera. Lu kayak acting. Show it to the camera. Oh,
Closer. Kalau gue kayak patung gue kalau gitu. Dapat. Oke. Why? Blank card ya terakhir nih. Why? Tell me why. Ya, itu Because like you just like it without any reason. I like it because you're actually good at modeling. Modeling? Really? Yeah, I'm you're not a actually good at model. model, man. Yeah. Like yang gue tahu sih. What do you see me on a fashion wise? Gue bilang badan lu tuh ikut bicara. Itu aktor ya. Jadi modeling mau selentur apapun tuh lu nggak boleh kaku. So much. Respect that. Dan gue butuh bimbingan lu sih. Gara-gara gue masih agak kaku. Tanya Om Roni. Just be. I mean, I you're so good at being yourself. You're the best version of yourself. Don't Thanks, worry, man. Daryl, I know you're gonna hate me, but if I'm Okay. blank card. Okay. Nanya apa ya? Yeah. Nanya apa? Ask me the most simplest question. I'm up to it. Lu acting di salah satu scene Titanic, Yeah. Leonardo Leonardo DiCaprio. Yeah. Terus gue Kate Winslet ya. Okay. Sure. Kate Winslet kan namanya? Kate Winslet, Jack Yeah? Dawson. Okay, I ulang forgot lagi. the names. Say like, woo, and then I kiss your chick. That's it. You kiss my chick, I kiss your chick. Ya, gitu aja ya. I went. Yeah. Let's go. And then Matt, yeah, we're the king of the world. Siapa yang I say that we're the king of the world, and then we both say after that sentence, yeah. I kiss your chicks, and that's it. Yeah. Matt, Iya. we're king of the world. Cut. Thank you, man. I enjoy this. Alright man. Salute to that. Let's do a closing. Salute to that. Halo, gue Aksamiti Thomas dan Herjunot Ali. thank you for watching segmen kita buka-bukaan gila bugil. Jangan lupa subscribe, comment, and check out our Instagram. Right. So cheers to that. Cheers to that. Okay. Thanks for coming Junot. Makasih udah datang. Pleasure was mine. Makasih udah datang. Hai teman-teman bacot, jangan lupa check our channel here and jangan lupa check our videos here.